the word in your home. Igbo ndị ọma ndị m njem ọnụ ana m ekele ụnụ n'ihi na o ruola ụbọchị ọzọ mgbe anyị nọ ji akpa nkata site n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze NCLTV, igwe onyonyo m na-echele ụwa dum n'ime mgbe gị. Ọ bụ ụzọ dị otu a ka enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ ji na-anabata ụnụ n'ememe anyị nke ụbọchị taa bụ kpọmkwem ahịa eke ma bụrụkwa abalị abụọ nke ime ọnwa asatọ. Asị m ihe ọma menwe onye rute ibe ya aka n'aha ndị otu Nasalachi Ụmụabịa, sị m Nasalachi Ụmụabịa. Sonyere m dịka anyị lọghachitara ka anyị metụ ọnụ mma n'ụbọchị taa, dịka nke a bụ ebumnobi anyị na ịnọ n'ebe a n'ụbọchị niile, isi ụtụtụ niile ọbụla ọ bụ ka anyị wee mee ka ụbọchị wee dịrị gị na mma, ka anyị katọ ihe ndị kwesịrị nkatọ, kwado ihe ndị kwesịrị nkwado, nwekwanụrụ ike kwuo okwu otu o kwesịrị maka mmụta na nkụzi nke sitere na ememme a wee na-apụta. Ma tupu anyị akpọ ya aha bụ ihe anyị gaji ịkpa nkata n'ime ya ka anyị mee omenala ejirimara Nasalachi Ụmụabịa. Anyị na-akpọ ya ịtọ mbụbụ. Ịtọ mbụbụ ọ dị mma, sonyere m ka anyị mee nke a. Echefula na mgbe ọbụla kwarikiri na ọ bụ ịkpọte akọnuche ndị ichie, asị na ọ bụ akwa ikiri ndị mmụọ aṅa ntị kebụnụ ekwekiri bụ ụzọ ndị mmụọ ji ndị ichie ji akpọte akọnuche ndị gbupere ala Igbo. Ọ dị mma, ọ dị mma inye ọkụ latrik maọbụ inye ọkụ eletrik na obodo anyị. Inye ọkụ eletrik na obodo anyị, inye ọkụ eletrik na obodo anyị. Ọ dị mma na ya bụ ọkụ latrik ka anyị na-achọ ileba anya na ya na ụbọchị taa. Inye ọkụ latrik n'obodo anyị bụ Naijiria, kachasị na ndị nọ na mpaghara Naijiria, Abia na ndị nọkwa n'akụkụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Anyị ga-echeta na gọọmenti etiti rere ọnọdụ inye ọkụ latrik na Naijiria nye otu disk ndị akpọrọ disk dị 11 maọbụ 11, mana ọ bụrụ ma ọ bụ onye ga-ahazi ya nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa iji hụ na enyere ọkụ latrik otu dị mma n'obodo anyị taa, n'ihi iji hụ na ka ihe dị otu o kwesịrị ka ụmụ amaala were ọkụ latrik were rụọ ọrụ. Asịrị na ọ dị mma ka akpọbata ndị mgbakọ aka n'ọkụ, ndị nkịtị, ndị ga-abịa weghara n'akụkụ otu a inye ọkụ a n'otu akụkụ, ọ iweghara otu akụkụ, ịhụ na ha rụọ ọrụ otu kwesịrị. Onye ọbụla nọ n'obodo a ga-enwe ọkụ. Ya bụ penyom ka anyị na-adị ahụ agakwaghị adị, mana ọ dị mkpa ka anyị jụọ sị taa gịnị na-eme, taa
gịnị na-eme ka nwere onye m chọrọ ịmalite ka m bụrụ taa wee malite ya bụ ajụjụ n'ime ụlọ ebe a enwere m maazị Kopi Igwe onye isi ndị na maọbụ ode akwụkwọ nke ndị otu ndị landlords maọbụ ndị nwe ụlọ na-aba bụkwa ndị ji ọkụ wee na-eme ihe ma ọ bụkwanụ ndị nke ọtawike ọ dị ndị bụ ọtawike ndị ke otu ka jikọtara ọtụtụ otu dịgasị iche iche ha bụkwa ndị na-enye nkụzi na-enye mgbazi na-enyekwa ntụziaka nye ndị jikwa ọkụ wee na-eme ihe ana m ekwukwu banyere maazị Ike Opi Igwe. Maazị Salachi maazị Ndewo dịka nkọwa anyị si wee dị ihe banyere irefe otu akụkụ ndị na-enye ọkụ latrik na-enye otu disko dị 10 ka ọ bụ 11 ọ dị mma ama m na ihe kwere mee ya bụ ihe bụ iji wee hụ na enwere ọkụ penyo agaghị adịkwa na ihe niile dị otu kwesịrị ka ọ dị ma na ọ ga-awa ebumnobi eji wee mee ya bụ ihe mana ajụjụ mbụ ka ọ dị ụbọchị taa ichere na azụtara ihe atụrụ n'ahịa n'eziokwu azụta ihe atụrụ n'ahịa n'ihi ọnwụ na-ele anya inye ọkụ n'obodo nke Naịjirịa anyị nọ n'ime ya ile anya mgbe a na-akpọ ha NEPA lekwa anya mgbe a na-akpọ ha PHCN a sị na ọkụ penyo mere nkarị na ọkụ anaghị adịtụ mgbe Obasanjo fụtara na 2005 wee lechaa ihe ndị anya ya sị na ọ ga-adị mma ime ka ọkụ na-adị n'ihi ọkụ bụ ndụ ọkụ bụ ihe na-enyere obodo ọbụla aka mgbe ọbụla enwere ọkụ na a ga-enwe ọtụtụ mmepe ebe niile na ọ ga-enyekwara ndị mmadụ aka ịrụ ọrụ ịkpata ihe a na-eri maọbụ iwe ahụ gba ndị mmadụ n'ọrụ ma ha were ihe gbasara ọkụ a mepe nke ha ya sị na ọ ga-adị mma n'ụzọ nke ahụ ụzọ nke na-enye ọkụ nke anyị na-akpọ distribushọn na ọ ga-adị mma lenyere ya n'aka ndị mmadụ ka ọkụ a na-adị n'uju otu o kwesịrị ka ọ ghara ịla adịkwa penyo ya gaa n'ihu were ya nyere aka ndị mmadụ ihe o nyere n'aka ndị mmadụ wụ naanị ụzọ nke na-enye ọkụ ndị nke na-ewepụta ọkụ ewepụta onye ya n'aka ndị mmadụ ọ ka akwụkwa gọọmenti nwekwa ya ndị nke na-eme ka ọkụ aga ebe esi eweka ya nke bụ transmission company onye ya n'aka ndị mmadụ ọ ka akwụkwa ndị na gọọmenti nwe ya ndị nke na-azọpụta ya azọpụta nke a na-akpọ National Bulk Purchasing Company onye ya n'aka ndị mmadụ efu ọ ka agwa gọọmenti nwe ya naanị nwa akara nke ha nyere n'aka ndị mmadụ wụ ndị nke na-ewega ọkụ a ka o rute n'aka ndị nke nneji ya na-eme ihe ma kemgbe ahụ o mere ihe a ihe bịadịzie njọ karịa otu ọ dị na mbụ ọkụ ọwụ anaghị ahụkwa ahụ ọrụ mgbe nke ndị oji a na-akpọ PHCN gọọmenti nka ji aka ha na-elekọta ọkụ anya akatụ enwe ọkụ mgbe ahụ karịa ugbu a so onye ahụ a tụrụ n'ahịa azụtaghị ya nsogbu ahụ kazi njọ ugbu a karịarị mgbe ọ dị na mbụ ọ dị mma Ndewo ya bụ dịka isi wee kọwapụta ya anyị hụrụ na ebumnobi ndị gọọmenti dabara adaba ebumnobi ha bụ ịhụ na ihe dị na mma ọ bụdị na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na ọkpa isi amaghị akpa ya bụ ọ bụ na otu ndị eresịrị ya irugu na ntozu ezu ya bụ ihe ka ọ bụ na ha amaghị anya ya mere ebumnobi a eji enwetabeghị ya oke anyị obodo ụzọ abụọ ọwụ na otu ndị a etozu ezu ya ka ọbụla ha amaghị anya ya mma ewere nke mbụ ọwụ na otu ndị etozu ezu ọkụ a asịsa m ga-asị awụ otu ndị a resịrị ọkụ a etozughị ezu ya ihe mere ha eji etozu ezu ya awụ na ha ejighị ego ime ihe ndị n'ime inye obodo ọkụ ọwụ na ele anya ọfụma mgbe ha zụrụ ya ị ga-ahụ na ọwụ mgbe ọchịchị nke Jonathan ị ga-ahụ na ọla 2013 ka ha zụrụ ọkụ a privatize ya mgbe ahụ gọọmenti ahụ na-akwazi ka anyị pụọ ndị kwesịrị ịzụ ọkụ eme ya ihe ka m were ihe enyere ndị nke m aka ndị nke mma anya ya ntozuru etozu ezo ya
nwundu nke mmere ya na-akpọ bidin tụrụ ihe a na-akpọ MPE Bureau for Public Enterprises enye ha ọkụ a ka ha zụọ ya. Ọnwụ na ile anya na ihe mere na wiki gara aga ị ga-ahụ na Bureau for Public Enterprises ndị agha esi n'aka ha rụọ ọkụ ala privatization na ndị ahụ zụrụ ọkụ a na ha bụ ihe ndị bekee na-akpọ insolvent na mmụọ ejikweghị ego iji mee ka ele-enye ọkụ a ka ọ na-aga n'ihu. Ọ ya mere nji sị gị na ha etozughị etozu mgbe ha zụrụ ọkụ a ịzụ ọkụ a n'ihi ọnwụ na ha tozuru etozu ịzụ ọkụ a ha ka iwepụtara ihe ndị na-enye aka ka ele-enye ọkụ, ihe dịka transfọma, ihe dịka poolu, ihe dịka ịzụ ọkụ a ma emepụta ya were enye ya ndị mmadụ. Gọọmenti na-ewepụta ọkụ ndị nke ele jenereta ndị nke na-ewepụta ọkụ a ebe o buru ibu ha eruola ihe a na-akpọ megawatts 7,000 nke ahụ 7,000 megawatts ma ndị a resịrị ọkụ a n'ihi ha etozughị etozu na-azụ ọkụ a ha enweghị ego ha ji azụ ọkụ a. Ọnwụ ya mere ha gatụkata obere ọkụ site na igwe nke ahụ gọọmenti wepụtara ihe ndị mmadụ. Mgbe o ruru mgbe a ga-ewetara gị ya na-akpọ biili n'ọnwa gwụ ha onyetụ gị obere tụkị gị ya atụkị. Mgbe o ruziri mgbe ahụ ha ji abịa ịkọ ọdụ ọkụ gị ha ọtụkịtụ gị ọzọ ha ogbunye gị ihe dị ha mma. Ma ọ bụrụ na ha tozuru etozu ịzụ ya nwee ego ha ji azụ ya onweghị onye nọ n'obodo Naijiria ma mpaghara ebe ọbụla agaghị na-enwe ọkụ ebe ọ pekarịrị mpe 20 hours in a day. O n'ihi ha ejighị ego mere ha anaghị eme ya. Ọwụ ha amaghị anya ya dịka ajụjụ nke ọzọ gosi dị ha amaghị anya ya ha banyere n'ime ya. N'ihi ọrụ na ilekwa ha nwe anya today ụbọchị nke taa ị ga-ahụ na ndị eresịrị ihe a na-asị gị na ha na-achọ akwụkwọ ịrarị ya nye ndị ọzọ ma ahụ ndị ga-azụ ya. Gịnị mere ha na-ekwu ya n'ihi mgbe ha banyere anya ịzụ ihe a ha amaghị ihe banyere ya, ha makwa n'otu o si aga, ha enweghị ndị mma ama na-eji ya ọfụma. Ọ ya mere eji enwe problem ele enwe n'ụbọchị taa iji gosi gị ebe ọ dịtụ obere gị nwanna ahụ. Ị ga-ahụ na ụmụaka ha na-ewe n'ọrụ ndị nke ha na-edi ka ha ga-agbata ụgwọ ma ọ ndị nke ha na-edi ka ha ga mezi ọkụ na ihe ndị ọzọ. Onweghị ọzụzụ ha na-enyetụ ha. Ọnwụ ndị ha ji ọsụrụ ahụhụ ha ọsọ ha chọrọ iwere ọrụ ha wee ha taa ha ama ihe iwu gbasara ọkụ m kwuru, ha ama ihe gbasara ọkụ m kwuru, naanị asụsụ ha na-anụ disconnect him. Ha makwa ndị na enwere ihe ndị a na-agabiga bifo ị ga wefu akara ọkụ na-enye mmadụ ọkụ. Ịhụ na ha anaghị eme ihe ndị ahụ n'ihi ha na onwe ha amakwu ihe were ha n'ọrụ ime and n'ihi ndị anwụ ọrụ enwe ama ihe ha banyere n'ime ya. Ndị ha kpọrọ akpọ olee otu ha gozikwa nkụziere ha ihe. Onye wu ọgba aghara nke ndụ na ngalaba nke na-enye ọkụ n'obodo Naijiria n'ụbọchị taa and o wele nnukwu ihe ọghọm ahịa nye gọọmenti that gọọmenti na onwe ha na-asị gịnị ka anyị ga-eme, olee ebe anyị ga-esi ebe a gaa n'ihi ọkụ so na ihe onye na-achị obodo a nwa onye isi ala Muhammadu Buhari nkwere na nkwa mgbe ọ na-eme kampen na ọ bụrụ na enye ya ntụziaka nye ya tụnyere ya na ọ bụrụ na ọ bata na ọ ga-eme ka ọkụ dị onye ọlọla enwe ọkụ na onye ọlegala enwe ọkụ. Betụ kemgbe ọ batara na 2015 ọkụ enyenweghị. Ihe a wele ihe gọọmenti ndị a leba anya sị ọ bụrụ na anyị eleba anya na ihe ndị ọsịsọ ọ ga-eme ndị mmadụ agaghị etinyekwara anyị vootu echi ọzọ n'ihi anyị emezu ihe ahụ anyị kwuru banyere ọkụ. Ọ dị mma ka mme ngwa ngwa n'ihi na ọ dị ụzọ ajụjụ abụọ pụtara na mgbe na na-ekwu okwu mana ka m were na nke ikpeazụ anyị na-alaghachikwa na nke mbụ. Ya bụrụ na mmadụ ka m jikọna mmadụ ọ pụrụ ịkpọpụ ha niile sịrị na ndị a ka ewere n'ọrụ na-ewere ha n'ọrụ n'ọnọdụ na-abụ ndị chọrọ ọrụ na mgbe ewere ha n'ọrụ na ọ dịghị ọzụzụ nke nyetụrụ ha ka ha mara iwu jikọtara ya bụ ọrụ ewere ha n'iji maatụ bụ naanị asụsụ ha na-anụ bụ dọbie gbubipụ igwe ọkụ ya ụdọ ọkụ ya ka ọ ghara inwe ọkụ ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ ya. Ọ dị mma masị ebe ọ bụ na ọ dị iwu jikọtara ji tupu egbubipụ ụdọ ọkụ mmadụ nke ndị a na-amaghị ma na-arụ ya dịka ndị isi. Onye egbubiri ụdọ ọkụ ya o nwere ikikere ịkpọrọ ha kpọpụ ha n'ụlọ ikpe? O nwere ikikere la ihe nke njikọtara ihe na-enye ọkụ
mgbe Obasanjo weftere ihe mwogha ma ihe mgbanwe ndị n'ọkụ na 2005 o nwere ikike e nyere ndị elenye ọkụ a nke a na-akpọ consumers ha nwere mgbe nke mbụ na ihe gbasara ọkụ for the first time enwere ihe a na-akpọ ugwu nke nruoro ndị elenye ọkụ a ha nwere ugwu nke nruoro ha and ewepụtara ugwu ahụ dee ya ọfụma na tufu ndị ọbụla na-enye ọkụ 11 ha dị ugbu a n'ihi edizọvele ihe nlekọta bọọdụ nke ndị Ibadan electricity ọkawo 10 ka ọ dị because a consume the board before ha ọbịa dobe igwe ọkụ gị na iji hụ ụgwọ ma ụla ihe ọbụla iwu kwuru sị na ha ga-enye gị agwa gị inye gị ọnwa 3 n'ọdịde ide ya na ihe nye gị lụọ ọrụ na ọnwa 3 aga ọrụ na-ekwu ụgwọ iji na ha ga-abịa bubi igwe ọkụ gị ma ọrụ ihe a na-eme taa ọwụ ihe a na-eme ihe a na-eme mgbe ụlọ ọ dị ha mma mgbe ụlọ ọ masịrị ha ha obulie ihe eji ebubi igwe ọkụ bịa bubi igwe ọkụ bụ na iji hụ ụgwọ iji hụ ụgwọ eziokwu otu ha si enye biili ha ebe ndị mmadụ nọ iwu ahụ kwadoro sị ọ bụrụ na enye gị ihe ịmụtahụla ọkụ gị ule anya sị amụtaghị m ihe enyemahụ ya mụtara na ị nwere ikike niile enyere gị ime ka ndị a enye ọkụ a mara na emụtaghị ihe a adịghị ha akwụ ụgwọ a kedu otu ị pụrụ isi mee nke otu ị pụrụ isi mee ya na mbido owo ndị a na-enye ọkụ ọfịs ha ebe dị gị nso ị ga-edegara ha akwụkwọ wepụta ihe a niile ha nyere gị nke ha sị ihe mụtara ịgwa ha na ịmụtaghị ihe a lee ihe gị nwa m chere na ịmụtara and iwu ahụ sị mgbe ị degara ha akwụkwọ ahụ na ịmụtaghị ihe a ha nwere abalị 15 iji leba okwu gị anya ma ịmụtara ya ma ịmụtaghị ya n'ihi o nwere ụkpụrụ egosiri eji enye biil a na-enye ndị mmadụ mgbe nke a ga-abịa leba anya sị ndị a nyere gị puku ihe dị otu a pụọ ị mụtara na ya ọ bụrụ na ha akọwara gị ya n'abalị 15 iwu ahụ sị enwere ndị nke nlekọta ihe banyere ọkụ ala akpọ NEC National Electric Regulatory Commission ha nwere forum ọwụle ha mere ndewere n'obodo ọwụle isi obodo ọwụle na Naịjirịa nke ndị Abia steeti nọ na nọmba 80 Aba Road Ụmụahịa na ị ga-edegara ha akwụkwọ sị ka ha kpọọ ndị a na-enye ọkụ kpọọ gị nwa ka ha bịa kọwara gị ebe ha si nweta ihe a ha nyere gị mgbe ahụ ị na-aga ụkpụrụ niile ihe ahụ ị kwetara ịmụtara ala ọkụ nke gị nwa m kwetere mgbe ọ dị ihe iwu ahụ sị gị na-akwụ nke ahụ na-aga hapụ $1,000 dum ha na-enye gị tutu ndị ahụ na-enye iwu ahụ kpebie sị lee n'otu ihe kwesịrị ịdị ọtụtụ ndị mkpọpụrụ ha ebe ahụ ndị na-enye iwu esi na ha anaghị enye gị biil a dịka iwu esi kwado kama ha na-enye gị ya dịka mmasị nke obi ha si wee mee gịnị were dị ọ dị ma ndewo igbo ndị ọma ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị malitara ikiri anyị ka na-echeta gị n'ọka bụ na Salachi Ụmụabịa taa bụ kpọmkwem abalị 2 nke ọnwa 8 ma bụrụkwa ahịa eke ka anyị na-eleba anya n'ihe banyere inye ọkụ n'obodo Naijiria n'etiti ndị zụghara ọnọdụ dị ụta mpaghara inye ọkụ a site n'aka gọọmenti etiti anyị na-ajụ sị gịnị ọbụna agụba adịghị nkọ ka ọbụna ọkpụisi amaghị akpa mere anyị adịghị enwetacha ihe anyị tụrụ anya n'aka ha dịka maazị Ikopigwe si wee na-enye nkọwasị anyị nọ na-erite uru n'ime maazị ndewo ikwuru na ekwuru na ndị a emeghị na enweghị na ọ dị maka m nweta ihe kpọmkwem na-achịkọwa na mgbe ị nọ na-ekwu okwu dịka m gwara gị na ikwupụtara ụzọ ajụjụ abụọ n'otu okwu ikwupụtara bụ na ekwuru na ndị a enweghị ntozu ndị beri onwe ndị otu ndị kpọpụtara na ndị a ekwuola na ndị enwezighị ntozu n'ihi dị ije ozi a iji mee ka ihe dị mma gịnị onwe alụ ndị a kwuru okwu a tụpụtara tupu anyị abata n'okwu nke ha nwa n'onwe ha ji ọnụ ha kwupụta dịka ikwuru yes ndị a ihe ndị kwuru na ndị etozizi ha oke n'ijide ụkpụrụ eji enye ọkụ wụ ndị esi n'aka ha
gọọmenti siri aka resịkwa ndị ọkụ a ihe ewu ngalaba nke gọọmenti a na-akpọ Bureau for Public Enterprises. Ile anya mgbe onye isi ha na-ekwu okwu n'izu ụka gara aga, o mere ka o doo anya ọfụma sị na ndị etozughị oke iji denye banyere ọkụ a lụọ ụlọ ha jide ya ma ọ nweghị ihe mgbanwe enwere n'ime ya la obodo anyị nke nwụ Naijiria agaghị na-enweta ọkụ nke ahụ wodu n'ime ya. Ọ bụrụ na ị gere ntị ọfụma n'izu ụka abụọ gara aga, ị ga-ahụ ka onye nke ndụmọdụ n'aka onye isi ala wepụtara nla ahụ ihe banyere ọkụ ụmụ Fashola m gwara ndị eresịrị ọkụ a nla-enye ya nke a na-akpọ discos lụọ wụrụ na ha anaghị eme otu esi kwuo, ọ wụrụ na ha agaghị enwe mgbanwe n'ime ha, ọ wụrụ na ha agaghị eme ka ọkụ a na-adị, ọ wụrụ na ha agaghị na-eme ka ndị ekwesịrị inye ọkụ a na-enye ha ọkụ n'ihi na mmụọ ewetabeghị ihe nke a na-akpọ infrastrọchọ ma ọwụ poolu ma ọwụ transfọma ma ọ bụ ihe eji enye ọkụ a na ha enwebe ihe mmụọ ntiri na ahụ kemgbe e nyere m ọkụ a na mmụọ nkwakọrọ ngwongwo ma o mee gịnị wee laa. So ọ bụrụ na onye isi nlanwu ihe gbasara ọkụ n'obodo anyị Naijiria niile nke onye isi ala wefutere kwuru okwu dị otu a nke eziri gị na enwere ezigbo nsogbu la ụkpụrụ eji enye ọkụ n'obodo a. And ọ bụrụ na nke ngalaba nke gọọmenti ọzọ a na-akpọ Bureau for Public Enterprises pụtakwara na izu ụka gara aga were sị na ndị etozughị oke ha etozuzi ha oke iji de okpuru eji enye ọkụ were tie mkpu a n'ụwa niile were n'olu ya nke eziri gị na enwere ezigbo nsogbu n'ụkpụrụ usoro eji enye ọkụ a. Ọ dị mma ndewo Igbo ndị ọma n'oge dịka nke a anyị ga-agata ezumike anyị na-alọghachita mana ebe ị nọ anyị na-abịa. Igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị na-ekele ọnụ n'ihi na anyị maara na ọnụ ka nọ n'oche unu chebiri nlọghachite anyị mana ọ bụkwara na ọ ga-abụ ugbu a ka itinyere igwe onyonyo gị anyị na-echetara gị na ọka bụ na Salachi Ụmụabịa taa bụ anyị eke ma bụrụkwa abalị abụọ n'ime ọnwa asatọ nke enyi ọma gị n'igwe onyonyo Ụdụ Agwụ nọ n'ekwo isi ụgbọ ya na ụna Salachi Ụmụabịa n'ụbọchị taa. Ọ ka bụ mụ na Maazị Ike Obi Igwe na-atụgharị uche n'isiokwu banyere inye ọkụ latrik n'obodo Naijiria nke mụ na gaba nọ n'ime ya. Asịrị m n'oge dịka nke a anyị ga-agbape igwe nzirịta ozi anyị ka ị bụrụ akụkụ ememme a. Amaara m na ọ sụwala ọtụtụ ndị n'obi na ọtụtụ ndị enweela mmasị itinye ọnụ na ya bụ isiokwu. Ugbu a anyị ga-achọ ka itinye ọnụ ma cheta na
ọ bụ ememme asụsụ Igbo na ekele gị na ihe niile ga-abụ asụsụ Igbo. Ọzọkwa na ị ga-agbadata ụda igwe onyonyo gị mgbe ọbụla ị ga-anụ ala onye nọ n'ụzọ m gaa ka ọ bụrụ naanị n'ekwentị ka anyị ga-esi wee kpaa nkata. Achọkwala ka ịnụ ihe ị na-ekwu n'igwe onyonyo n'ihi na n'ime nke a ọ gaghị adaba. Ọzọ were okwu na-abụghị okwu mkpasu iwe were tinye ọnụ na isi okwu a ka ọ dịrị gị na mma dịka ị na-etinye jụọ ka anyị jụkene gị ajụjụ ndị a. Ike nwere ojuju afọ na ebe otu esi enye ọkụ ugbu a dị. Gịnị ka ị chere na ọ bụ ihe kpatara ọkụ pịnyụm na inye iweta ụgwọ nke karịrị ihe anyị mụrụ n'ọkụ? Gịnị bụ ihe iche na ọ bụ ihe a pụrụ ime ka ọnọdụ wee dịkwa otu o kwesịrị ka ọ dị? Ngwa lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ugbu a, ị ga-ahụ akara ekwentị a. Were ya bụ akara ekwentị were kpọọ anyị ma gaa n'ihu tinye ọnụ n'isiokwu a. Ndewo. Ọ dị mma Maazị Ndewo. Tupu anyị abata na ajụjụ nke ọzọ, ka anyị nwere ike lebata anya na nwantịntị oge ụkpụrụ inye ọkụ, n'ihi na amaara m na enwere nkwekọrịta enwere tupu enyefe ndị a. Ndị otu a ọ bụ ihe o ji dị mkpa na anyị gara enweta otu onye ma mbọ niile ka gbara iji mee otu a adabaghị. Iche na ha na-eso na ụkpụrụ nkwekọrịta enwere tupu enyeghachi ha enye ha ọnọdụ a? Iche na ha na-agbaso ụkpụrụ nkwekọrịta ha na gọọmenti ruo ugbu a? Mana tupu gị sa nwee ndịdị ọ dị ya nọ n'ụzọ ka anyị baa aka ahịa. Alo, ịsaala chi? Ndewo, ya dịrị gị na mma. Gwata anya aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Ọ dị mma, ebe ka isi na-akpọ? Ọ dị mma, ndewo, gaa n'ihu. Ndị ha na-akpọta anyị awụrụ ha ga-esi ya na-ezuola anyị. Ata ịga na-ewetara anyị na-awụ ihe ndị mmadụ metara. Ndị ọ dị mma ọkwa emezie ha ga-azụta ego. Agbanụm ego a na-agba akwụkwọ ụgwọ ọkụ n'ọkụta ọkụ anyị ga-egote ego ga-esi wee ije ọkụ. Ebe ọkụ anyị na-akpọ ego n'ụlọ ọba. Ọ dị mma, ndewo. Ndewo bụ ihe anyị penọrọ ebe a. Ọ dị mma ka okwu okwuru ugbu a ga-edubazi anyị na leba ya. Onye ya mere ekwu ụdatị ndị a nyere ka ha na-enye ọkụ a, gọọmenti nresịrị ọkụ a ka ha na-enye ndị mmadụ, ha anaghị eme ihe ekwuru ma ọwa agrimenti ha saịnịrị were ihe anya ndị ala enye ọkụ a. Ka ukwu ofu ihe a, mgbe na-enyefe ha ọkụ ala Novemba 2013, a sị datị onye ọbụla ị chọrọ itiri ọkụ ọhụrụ lụọ onye ahụ ị ga-enye ya ihe a na-akpọ prepaid mita, ihe eji elekọta ọkụ ole onye ahụ mụtara. Ma ọnụ otu ha si eme ya taa, onwe otu ha si eme ya taa, n'ihi ha ma na ha nye ya, ha ga na-egwutekwa wayo ebe o buru ibu otu ha si egwute ya. Ọ dị ma nwee ndidi, anyị werela aka mbụ anyị. Ọ dị m onu nwe onye ọzọ ga-ewebata ọnụ. Alo, ịsalachi? Ịsalachi, ndewo. Gwata anya aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Ndewo, gwata anya aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Ọ dị mma, ndewo, gaa n'ihu. Biko, achọghị ikwu okwu gbasara ihe ọkụ a. Mana ihe ghọta anyị ihe gbasara ọkụ a dị na mgbe e nyere ọkụ a adịghị njikere ịbata bịa were ọrụ a. Adịghị njikere atọ, abụbatara wụbata wee were ka e were ndọta ọkwa. Nke abụọ na ha amaghị ihe gbasara ya. Ebiko gị na-enyere anya na ya chọrọ ikpere ihe okwu gbasara ya, ha gbasara ya. N'echitere ezike wee bịa wee kọntraktị a. Ndewo. Ọ bụ otu okwu ikwu. So ha anaghị enye ndị ahụ ihe eji elekọta ọkụ ole ha mụtara nke a na-akpọ prepaid mita. Ihe wụ ntụziaka enyere ha, ha nwabinye aka n'akwụkwọ la ha ga-eme ya kemgbe ọnwa 11 nke 2013. Ile anya iwu ahụ kwuru sị akpọrọ iwu ahụ Electric Power Sector Reform Act 2005. La before unu onye tinyere mmadụ ọkụ na unu kwesịrị inye ya ihe eji
enye ntụziaka ọkụ ụlọ ọmụtachi alakọ prepaid meter beto ha anaghị eme ya. Nke abụọ wụ iwu ahụ kwuru dee ya ọfụma, ndị a enyere ihe a bie aka na ya na ha ga-eme ya wụ la ọ bụrụ na onye nle-enwe ọkụ enwe chi nwe ọkụ ọzọ ngalaba ọkụ ọzọ n'ụlọ ya, ọwa onye ahụ kwesịrị idere ha akwụkwọ sị bịa tiri m ngalaba ọkụ ọzọ ebe m bi, achọrọ m ya ugbu a. Ọ bụrụ ihe a na-eme onwe ya na-eme, ị ga-ahụ na ọtụtụ ụlọ ha nyere ọkụ mfụ flọ by flọ ihe ha na oju ha were aka ha gbuwa ya ụzọ atọ weziere biil na-ekponye ndị ahụ ihe ndị dị ha mma. Ọwụghị iwu kwuru, ọwụghị iwu kwuru. Ndị nke nwere mita enwe alụsalachi ndị wesalachi gwata anya aha gị na ebe isi na-akpọ ọ dị ma ndewo gaa n'ihu maazị Tony. A na-ekele ndị anya ka na-anya ntụziaka esi olefere ihe gbasara ndị ebe a ebe m chọrọ itinye ọnụ ihe ndị a jipụta fọrọ ebe na-eme aka m ndị na-ebu particularly ndị ọchịchị Naijiria anya because ebe Naijiria na-ejitere anya were mepa were fi individu eleghị anyị tọrọ ọkụ ji were eme biznes so ndị a na-ajiri ya were eme biznes n'ifụgasị na-eme anyị nwa ndị na-ejize na-akaza mfe ya ike eblem hawa because ọ Naijiria bịalachi aka ga-eblem na ya so eblem hawa ma ndị na-eblem Naijiria anya inogide wee were nwa mkpụrụ nyepa ihe ọchịchị ihe ọkụ were fi individu a anyị nwa wee na-akaja ọ dị mma ndewo ikwuola anyị aghọtara ihe ikwuru ka anyị leba ya anya ikwetara n'ihe o kwuru. Yes, ihe okwu ihe nọ na ya. Enweghị ihe gosiri na enwere ihe dị mkpa gọọmenti iwere ọkụ a resi ndị mmadụ. Ọkụ ụwụ ndụ n'obodo ọwụla, ọkụ ụwụ ihe na-enyere obodo aka imepe emepe, ọkụ ugwu nke nruoro onye ọbụla nọ n'obodo ọ ugwu nruoro ya. So mgbe ị were ugwu nruoro ndị na-achị were resi ofu onye ya dị n'aka ofu onye, olee otu ichere ha ga-esila elekọta ndị ahụ anya? So ndị na-achị anyị wụ gọọmenti enweghị ihe ha gosiri anyị ihe dị mkpa ma ọ bụ ihe dị mma ekwesịghị irite iji ọkụ aresi ndị a. Naanị ihe ha mere wụ ha nyere ndị ha chere nleruwere ha isi aka. Alo Isalachi, onye nọ n'ụzọ m? Alo ndewo Isalachi, ọ dị m ebe ka isi na-akpọ? Ọ dị ma ndewo gaa n'ihu. Ọ dị mma na igwe eji enye ọkụ nke a na-akpọ transfọma mebie asị ndị bi ebe ahụ ka ha zuo ego ga-ewere mezie ya. Ndewo ngwa gbubie anyị ga-asa. O so na ihe anyị na-ekwu ugwu nke nwuru mmadụ nwụ right onye na-eji ụzọ ọkụ a edere ya edela ihe ndị anyị resịrị ọkụ a ha binye aka na ihe ole gbasara transfọma ngwa igwe eji enye ọkụ lụọwụ ha nwa ga-azụ ya na o mebie lụọwụ ha nwa ga-emezikwa ya betu ha anaghị eme ihe ndị a ha kwuru. Ihe a na-eme ọtụtụ mgbe wụ ọ bụrụ na igwe eji eme ọkụ enye ọkụ ahụ transfọma mebie ha ọ gajekwuru ndị na-ebe ahụ mmụọ ntụ ego beto anyị ewerele ọtụtụ mgbe jekwuru n'uche na-enye ọkụ n'akụkụ ngalaba ọwụwa anyanwụ nke East a nke EDC were okwu a chebe ha n'ihu. Ha sị mgbe ọbụla ahụrụ ndị na-ana ndị mmadụ ego ọzọ iji mezie ihe banyere ọkụ na anyị mere ka ha mara na ndị dị otu ahụ nara ego ahụ ga-aba na nsogbu. Ọ bụrụ na transfọma gị mebie ebe ọbụla ị nọ ebele iche eche degara ngalaba ndị a na-enye ọkụ akwụkwọ aida na Calabar street ma ị nọ na distrikti nke ha ma ọ na-ekọta Ekpeni road si ha na transfọma emebiela ha bịa mee gịnị ha bịa mesie ya. Ọ bụrụ na ị degara ha akwụkwọ a were ihe ọbụla ị ga-eme ịhụ na ha were akara aka ha jenwụ stafụ kụọ na nke gị nwa nji ala mfụtala ha nabatara mkpesa ahụ emere gịnị iwegara. Ọ bụrụ na ịrụ nnọọ ụbọchị 15 ọ bụla onwe ya ha mere bekọta ihe ọzọ ka a na-eme forum nke nọ n'Ụmụahịa si ha kpọọ ndị a ka ha bịa kọwara unu ihe agaghị eji meziere unu ọkụ a. Ị ga-ahụ na ọ ga-adị gị ka ọwụla nrọ ka ọwụ na ihe a ha ga-agba ọsọ bịa mezie ọkụ ahụ. So ịtụ ego
esola nkwa ha kwere ha ga na-eme ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Ọ dị mma, ndewo Maazị Ike. Alo, onye nọ n'ụzọ anyị? Alo, onye nọ n'ụzọ anyị? Ọ dị mma, ndewo. Gwata onye aha gị na ebe isi na-akpọ? Aha gị? Ọ dị mma, onye karị na njikere. Ọ dị mma, na nso nso a n'ọnọdụ nzaghachi ihe onye minista na-ahụ maka onye ndụmọdụ onye minista n'ọnọdụ a kwuru maka ha n'ọnọdụ na ndị a adịzighị na njikere. Ndị otu a sịrị na ọ bụrụ na a ga-enyeghachi ha ego dị $1,000,000 ka ha ji were zụọ, na ha dị na njikere iwezuga onwe ha na ọnọdụ inyeghachikwa Naijiria ihe nyere n'aka ha. Ma tupu mba chere nwa ndidi ka m lee. Alo, Isalachi ya. Alo, Isalachi, ndewo. Gwata anya ọ dị m ebe ka isi na-akpọ? Ma ngwa gaa n'ihu. Okwu gbasara ihe ọkụ a ịsaịdị ebe anyị bi hụ na ọkụ anyị anaghị ekwe ọnwa niile gwanụ ewere biil Agbalitela ya, gbatuo ya, emela ka enu ihe na-ekwu. Gbatuo ya. Gaa n'ihu. ewere biil karịrị akarị karịrị anyị aka asaghị kwa ụgwọ n'ọkụkọ anyị na-enwe jidekwa n'ọnwa ruo n'ọnwa anaghị enye anyị ọkụ mgbe niile a na-ewetara anyị biil eweta ya taa ụlọ na-eji ewekwerele ya ọ ga-anọ ụbọchị abụọ ọnwa bụ eweta biil. Gịnị bụ ajụjụ gị? Gịnị bụ ajụjụ gị? Ajụjụ m bụ ihe ndị ahụ ha na-eme o ziri ezi ọdụkwana agrimenti. Ọ dị ma, ndewo. Ebe onye a na-ekwu dị ezigbo mkpa n'ihi nke ị na-ekwu na ugbu a ị gaghị atado ndị ala enye ọkụ ụta, ọnwa gị ka ị kwesịrị ịta ụta n'ihi anyị ekwuola ọtụtụ mgbe la ihe anyị na-ekwu na bunye deda iwu nyere gị isi na ị gaghị akwụ ụgwọ ahụ. Iwu ahụ nyere gị dị pawa betu n'ihi onwebeghị mgbe ị dere ha akwụkwọ sị okwu anyị arụ na-eme penyo ile wetara m biil a isi ebe eweta biil a agaghị m akwụ ya. Iwu isi ngwa ngwa i mere ya EEDC ma ọ bụ disko ọwụle ndị a na-enye ọkụ ha enweghị mmanya ọwụla esighị na ị ga-akwụrịrị ụgwọ ahụ. Mgbe ole ị gwara ha lekwa ihe iwu kwuru sị mgbe m amụta ihe a na ekwesịrị m esi na amụta m ya ihe ahụ m kwere na m mụtara na ọwụ ihe m ga na-akwụ. Ị na-akwụ ihe ahụ otutu ekpebie ya. Olee otu esi enye ọkụ a gị mere ọkụ eji adị elu ebe a ka m chọrọ imesa aka bifo nka ihe ndị a kwuwe. Ọ bụrụ iwu nke mere ọkụ abịa mgbe ọ na-abịa iresi ya bịa na-enye ọkụ, enwere otu ihe akwụkwọ ewepụtara ndị a na-enye ọkụ mbinyekwara aka nke a na-akpọ estimate bill, NEC methodology for estimate bill 2012. Gịnị ka iwu ya kwuru onye a chọrọ ime estimate otu esi enye ya? Iwu ya kwuru sị na ọ bụrụ na ndị a na-enye ọkụ zụta ọkụ a from ihe a na-akpọ national grid, ọkụ a dị 100% mgbe ha zụtara ya onwe ihe ewepụrụ ya na ngwa ngwa ọ na-abata na fida ha si enye ya na ọkụ ezukweghị ezu ọzọ. Lee nwere ihe nke mfụrụla ọkụ a and bekee kpọrọ ya lụọ ihe a na-akpọ 10% technical loss, ozukweghị ezu inye gị ọzọ. Iwu ahụ kwuo sị ọ bụrụ na mgbe ha sizila fida ha bi inye ya ndị mmadụ na transfọma na onwe ndị nke nwere ihe eji emejọ ihe eji enye ọkụ a na-akpọ mita, onwe ndị nke ha na-enye otu ndị ha mma nke a na-akpọ estimate, onwe ndị nke ndị ọrụ ọkụ ibi na otu iwu na-akwado a na-akpọ illegal connection. Iwu isi n'ihi ihe ndị a mere ndị nke nwere ọkụ otu iwu akwadoro na enwere ihe ọzọ mpụrụla ọkụ ahụ nke 18% another commercial lost. Ọ bụrụ na iwefu itinye 18 ị ga-ahụ na o nyere anyị 28 uwe ohu na 28. A sị na a ga-ewepụ ya totally from bill elenye ndị mmadụ
ndị a na-enye ọkụ ga-ebukọrọ ọghọm ahịa lụọ onwe ha jide ya n'ihi ọhịa ịta ụta dịrị ha. Ihe ha ga-eji na-enye ọkụ awụzi ihe a na-akpọ 72 72 ihe fọrọ afọ. Ọ bụrụ na ha bịazi wepụ ndị ahụ nwere mita ihe ha mụtara den ha bịazi were nke m fọrọ ka ndị na-enye ọkụ. Ọ bụrụ na ha soro ụkpụrụ aka gọọmenti nyere, onwe onye na-amụ ọkụ na Aba m ga-amụtanwu 2,000 naira a month. Betu gịnị ka ndị a na-eme? Ha na-agbakọ ihe ndị aja wepụta ya otu ahụ ọ dị na 100% ahụ, even tinyekwuo ya ihe n'elu were fugara ndị mmadụ. Ọ ya ihe ndị mmadụ m ji a complain na okwu na-enye ha ebuka ibu, and iwu a sị na ntụziaka ahụ before tupu enyewe gị ihe ọwa sị na ịmụtara, a ga-eleba anya ihe ndị n'ụlọ gị na-eri ọkụ a. O friji ka ị nwere, o fan ka ị nwere, o eletrik kuka ka ị nwere. Ihe ndị a na-enye ha ihe ha mụtara unit by unit. Lọwụ na eleba anya ihe ndị dị ebe ahụ, eleba anya ụdị ọkụ ị nwere ebe ahụ n'ọnwa ahụ. Ọkụ ọ nọrọ ofu ụbọchị, ọ nọrọ ụbọchị abụọ, ole otu ọ nọrọ before ewere wepụta ihe a na-enye gị. Betụgụmụdị na-aba n'ile anya, o nwebeghị ụbọchị ndị a na-enye ọkụ ndị ala ụlọ gị ịmara ihe ndị n'ụlọ gị, and ha chọkwa na ịma ya. Ọ bụ ha nọrọ n'ọfịs ha hụde ihe ole ebe ha mma na ha ga-enye gị. Onye mere otu iwu ahụ ji wee sị na mgbe ha nyere gị ya na gị nwanne amụ ahụ ọkụ ahụ mma, ma ọkụ ahụ bịara, ma ọkụ ahụ abịaghị, ma ọkụ ahụ ọ dị, ma ọkụ ahụ adịghị, na ị nwere ugwu nke nwere ga-ese agaghị m akwụ ụgwọ a. Abalị ha ọgụ, alụsịrị ha ọgụ, esesịrị ha okwu, jos were ihe degara ha akwụkwọ la ịmụta ihe hụ ọkụọ ya stampụ, ị gaghị akwụ ụgwọ ahụ ontile ekpecha ya chọpụta ihe ị kwesịrị na gịnị ịkwụ. Ọ ihe ndị a mere ihe ndị a ji adị elu n'ihi ndị na-aga eji ntụziaka e nyere ha na-enye ndị mmadụ ihe a na-akpọ pi. Ndewo ọhaneze ụlọ nụrụ ka ya bụ okwu si wee na-aga, ma cheta na ọ ka bụ na Asala Chụmụabịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze mechiri MCLTV wadum n'ime mgbenye. Ọ ka bụ Maazị Ikobi Igwe na akpa nkata banyere inye ọkụ latrik na obodo anyị Naijiria. Ọ dị mma, o nwere ajụjụ nke ajụrụ banyere okwu ha kwuru na dịka ga-asị na ha ekpebiela, ọ bụrụ na asị ha ma ọ bụrụ na a ga-enyeghachi ego na ha ga ọwụ na ele anya ebe mgbe yes ọwụ ndị nlelekọta ọkụ ndị e nyere nlenye ọkụ a ha nwere association a na-akpa NAD, Association of Distribution Companies. Ha bịara ịsa onye ndụmọdụ onye nlelekọta ọkụ president mere appoint, isi ala mere appoint okwu o kwuru na ọwụ ụlọ enyeghachighi ego ha ji zụọ ọkụ a na ha ga-ewepụ aka ha ntaali. Ma okwu a na ha osi n'obi ha kwuo ya, ọ ga-ezigila ha esi n'obi ha kwuo ya, n'ihi mgbe a na-eresi ha ọkụ a ha gara n'ụkpụrụ nke Bureau for Public Enterprises, ndị nke mma otu esi ere ọkụ a na otu esi azụ ya, were gata ihe a na-akpọ tenda. Ọ bụrụ na ha abịala ugbu a chọpụta na ha chọrọ ịrachi ihe azụ, ihe a ga-emewu ha oge ebe ahụ gadega akwụkwọ apọblish awepụta akwụkwọ a ebe onye ọla ga-ahụ ya anya na ndị a chọrọ ịrachi ọkụ azụ, na ha sị na onwe uru ha na-eritekwa na ya. Oge ahụ ga-ahụ ya gbagwoju ga na ha mee ya naanị otu ụzọ ụka ezuelere ndị mmadụ ewu ga ebe ahụ esi m ga-akwụghachi m ụkwụ azụ ka m were ihe a. Betrajos kwupụta ala ọnụ, ha agaghị to Bureau of Public Enterprises ụmụ ndị resịrị ha ọkụ eresi, ụmụkwachi ịrarị ọkụ a ọkwa Bureau of Public Enterprises ọ ha ga-ewere ọkụ a raghachi azụ, ha agaghị erewu ya n'onwe ha n'ihi ha agabeghị ebe ahụ ga tie akwụkwọ ihe ha kwuwe esi ha n'obi pụta. Ego a ha na-anata ebe ahụ ka dị ha oke mkpa. Lee ihe gọọmenti na-asị na ndị a na-enye ọkụ mere, ha sị ego ha na-anata ndị mmadụ enwe mụ na gị sị na ha mụrụ ọkụ a na ha anaghị akwụghachita ya azụ na gọọmenti otu o kwesịrị, n'ihi ego ndị a na-anata awụghị ego ndị a na-enye ọkụ, ọnwụ ha nwe ego ahụ. Ọnwụ na ile anya enwere ụkpụrụ 3 ma ọ bụ 4 ebe esi enye ọkụ a n'ihi oge anyị. Enwere ofu ụkpụrụ nke a na-akpọ Generation Company of Nigeria, ndị na-ewepụta n'ọkụ ewepụta o ebe nke ego a na-awụnye ego. Ọnwụ na ha wepụta ọkụ a ha were ya pọmpụ ọla gas na-ebupụta ọkụ a. Enwe ahụrụ usoro ọzọ nke nwụ Transmission Company of Nigeria, ndị
na-transmit ọkụ a transmit bifo bịawara inye ya enwe ahụrụ ụkpụrụ ọzọ nke a na-akpọ NBTE a na-akpọ National Bulk Purchasing Company of Nigeria. Ọwụ ndị a ka gọọmenti nyere ego ha, ndị a na-ejenereti ya hụ were ego gọọmenti mụrụgụ nwe gaa zụpụta ọkụ azụpụta wee resị ndị a na-enye ọkụ a and ndị a na-enye ọkụ a anaghị enye ha ego, ha na-azụ ha na kredit. Ya mere ile anya mgbe National Bulk Purchasing Company na-enye ihe gbasara ntụziaka ha ruo ọnwa 3 gara aga, ha sị na ndị a na-enye ọkụ a ji hụ ụgwọ ruru 100 billion naira n'ihi a na-eresi ha ọkụ a kredit. Ha na-ahụrụ mụrụgo ego ha na mụrụgo, ha agaghị akwụghachi ya ebe ahụ ka ewekwe n'ike wepụta ọkụ ọzọ. Ịhụla ebe nsogbu ahụ niile nsi na-adịọ ya. Ma gọọmenti ga-esi ha mba, ibi na ego a na-anata ndị mmadụ ka e nwee ụkpụrụ nke anyị na-akpọ centralization ebe a ga na-akwụba ya. Ndị a ụmụ ndị e nyere ọkụ asị na ha ekweghị ndị ahụ, ha ji aka ha gara anata ego a. Ịnata ego a kwụghachi ya, ime ego ọla ala ana gị ibi nla aba anyị na-anataru 3 billion 4 billion in a month. Ịkwụghachi ya eresi gị ọkụ, ọdụghị onye nọ na aba agaghị na-enwe ọkụ more than 23 hours in a day. Ọ dị mma dịka oge na-akụ kwarapụ kedu ihe i chere na ihe apụrụ ime iji hụ na ọkụ dị otu o kwesịrị n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'etiti mgbakọ aka n'ọkụ? Yes, ihe m che na a ga-eme, gọọmenti etetewelala ụra n'ihi ndị a na-esetụrụ ha bifo ịmụtụ ihe Naịjirịa si aga. Anata ego ọhụrụ ụlọ ọrụ NEC, ndị oche nwere regulatochi ikwu ewegatụrụ ndị isi ha obere ego si ha mechie ọnụ. Ọnwụ na ile anya ị ga-ahụ na ndị iwu na-eme iwu nke isi obodo anyị ewepụtala ya na ha emeela iwu ugbu a na ihe gbasara ihe a na-asị onye amụtara ihe lee nweghị mita eji mejọọ ya na ha chọrọ imezi ya ka o were criminal offense. Dajeni disko mere ya onye ole mere ka o nwee ike gaa mkpọrọ. Otu a gọọmenti na-etetala ụra. Ihe gọọmenti m ga-eme awụ gwụchakwa ịzụgharị ọkụ a n'aka ha, were aka ha manejiwe ọkụ a n'ihi ha ahụla na ndị nke ha nyere inye ọkụ a ha adịghị njikere, ha enweghị ego. Agwaghị ego ole gọọmenti nla pọmpụ ahụ n'aka ndị a ka e nwee ọkụ a gị were du ahụ ọgbagwoju oge anya. Akọwala m ya dati ndị na-azụpụta ọkụ azụpụta from generation onye a na-akpọ National Bulk Purchasing Company. This company, the 100% incorporated by the federal government. Okay, what the same federal government, ego mụrụ mpụtara la tax, ka e na-enyekwa ha were zụpụta ọkụ a na credit. Ha zụpụta ọkụ a otu ahụ, ndị a na-enye ọkụ ahụ discos, ọ gaala aka ha gazụrụ ọkụ ala kwụ ha ụgwọ. Ha bịa nata mụrụ ga ego kama ịkwụghachi ya azụ ha osizie that money. Olee otu a ga-esikwa nresi ha ọkụ ọzọ? So onye gọọmenti m ga-eme ewu, thank God, gọọmenti buzoro 3 weeks ago dissolve bọọdụ nke ndị Ibadan Electricity Distribution Company, one of the discos, n'ihi esoghị ụkpụrụ ihe otu o si dịrị. Gọọmenti kwesịrị ibili ọtọ dissolve board of the whole discos. Ewere the tender dachi azụ to BPE, Bureau for Public Enterprises. Gọọmenti will take over the whole thing, were hazie aka otu esi enye ọkụ. Ịhapụ ya n'aka ndị a, ọkwa ihe na-ebe ụtụtụ na ehihie na abalị uhie ka na-ebe. Mgbe gọọmenti mebichara ivi ụgbọelu nke na-agba n'ụzọ ahụ, ọkwa ha gaziri ugbu a iwepụta ịzụ nke ha gara ama n'eti. Ihe onye gọọmenti kwesịrị ime n'oge awa dị ugbu a, lele ha onye ọbụla anya n'ihu ma ọ bụrụ na achọ ka anyị na-enwe gịnị, ka anyị na-enwe ọkụ. Ọ dị mma, ndewo. Dịka anyị na-achọ imechi ka anyị makwa ọkwa na oge na-agaghị adị anya na anyị ga-apụta na ikuku n'ihi ka ihe si wee dị ka anyị wee nwee ike hazi ụfọdụ ihe ma jere gị ozi otu kachasị mma ya nọrọkwa ebe nọ na anyị ka ga-alọghachi ma ọ bụrụ na oge ahụ eruo. Ọ dị mma, Maazị Ike Obi-Igwe, anyị na-ekele gị n'ihi na ntụnye gị na isiokwu a ime ka ọhaneze wee mara na ọ dị mkpa na ihe niile ga-aga otu o kwesịrị ka ọkụ wee dị. Mana tupu anyị akpọ ya ụbọchị, gịnị bụ oke ọghọm nke a na-enweta na penyo a na anyị nwere n'obodo anyị na ihe banyere ọkụ? Gịnị bụ ọghọm na ụsụ ya bụ ụsụ nke anyị na-enweta site ụsụ na ọghọm a na-enweta na ya bụ ile anya even n'Aba nke ibi ọtụtụ kọmpani
na-akwachi ụgwọ ọrụ ha. Ọtụtụ ndị ewerela ọrụ na-eluzu ọrụ ha mgbe kọmpani ahụ kwachiri n'ihi ihe penyo a na otu esi eweta biil a laọma ụzọ ziri ezi. Ndị kọmpani ndị agaghị akwụnwu ya. Ile anya ọtụtụ họteelụ kwa na-emechi otu a ka ndị mmadụ na-eluzu ọrụ ha nọ na họteelụ ahụ. O nwekwa ihe a ga na-eme. Ihe ndị a onye ndị gọọmenti kwesịrị ilebacha anya were weghara ọkụ a nye nwe ya n'onwe ha n'ihi gọọmenti nwere ego ime ya. Ka nkọwa njem ibe pụọ, ọ bụrụ na ile anya ebe 3 months ago gọọmenti n'onwe ha wepụta ahụkwara 3.5 bilion nye ndị a na-enye ọkụ. Mmụọ were tie aka zụọ prepaid mita nye ndị mmadụ. Inyekwa ha otu ahụ were ya tile akpa. O nwere prepaid mita ịhụrụ azụ na-enye ndị mmadụ onweghị. So ọ bụrụ na gọọmenti na-eji ego ha na-asọpọtụ ihe ndị a n'azụ maọbụ inyere ha aka, gịnị mere gọọmenti agaghị eweghara ihe ndị a were aka ha nyewe ọkụ a? Ọ ga-akara anyị mma otu ahụ. Ọ dị mma Igbo ndị ọma ndị anyị jem ọnụ otu a ka ọ ha anyị n'ụbọchị taa. Ma tupu anyị akpọ ụbọchị ka anyị makwa ọkwa ọzọ na anyị ga-apụtụ n'ikuku na nwa mgbe nta dịka otu ọkwa nke sitere na isi ụlọ ọrụ a si wee dagapụta n'ikuku na nwa mgbe nta ka anyị wee nwee ike mezie ụfọdụ ihe. Anyị ga-alọghachitakwa n'oge na-agaghị adị anya. Ọ ga-abụ ọ na-ewute anyị na ọnọdụ nke a ga-ebute n'ebe gị enweghị mana mara ebe ị nọ. Anyị ga-alọghachita na egbughị oke oge. N'aha ndị niile ndị mere hụrụ na ememme a gara nke ọma, anyị na-ekele onye ọbịa anyị Maazị Ikeobi Idere. Ọ ga-adịrị anyị dum na mma. Ndewo. Anyị nakwa ekele gị onwe gị onye na ebe ahụ wee na-ele anyị na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Naijiria ga-agaru ebe edowere ya na ọ ga-agaru ma ọ bụrụ na anyị ekwe, n'ihi na ọ bụkwa anyị bụ ya bụ ala adịghị mma. Na aha ndị isi anyị na ndị pịrị aka n'igwe ịhụ na emume a gara nke ọma. Aka bụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ abụ. Akasịrị m onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ndewo. MCL, the word in your home.